अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। गोडनिकिस लेक्चरस मज पोड़ गवर्नमेंट त्रे आर्गन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव तो जुडिशरी। गो जुडिशरी यह आर्गन गवर्नमेंटुक। तो आज पढ़ो इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या गो। Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. दपन इमेजिन गोडनेथु कर इमेजिन ख्याल यह पोज कह पढ़ो वनकस यह ख्याल तक कर तुम करो सिचुएशन गई पावरफुल पॉलिटिशियन बोड़ बार सियासतदान तुम पाई यम इलेक्शन वैलेक्शन लड़ान ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती तम गई पॉलिटिशियन। दपन अगर कह पावरफुल पॉलिटिशियन आव तम नीव तुम जमीन खेत क्या नो जमीन तुज फैमिली तुंद घरकन हिंस जमीन तम नी सा वो क्या बन विद इन दि जुडिशल सिस्टम। जुडिशल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस ए जज फ्राम हिज ऑफिस। दपन अगर युथ जुडिशल सिस्टम आज क्युत अत मज जज आम कोर्टन मज जज आसन चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तिमन मज जज तिमन कर यह पॉलिटिशियन यम पॉलिटिशियन ये कर अमिस डिसमिस तो यह लाग अमिस यह अमिस लगित तो कड़ित तो ह्वित तेल क्या गस व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट ये तुम वो कोर्टस मज केस नीव मे हसा खे फलानी यह पॉलिटिशियन सियासतन कर मे जमीन हमला दोप सह मेन जमीन। जज क्या कर जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। जज कर सोद कम सुन तरफ तमिस सियासतदान सुन क्या वो क्या द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज यह कंट्रोल अकिस सियासतदान सुन कमिस जजस पे यह हे अमिस कड़ित थ यह हे अमिस लगित गो अमिस लोगमुत अमी तो यह हे अमिस कड़ित थ गो अम सह कंट्रोल यह रिमोट कंट्रोल यह कंट्रोल यप यस तप पकनस एलो द जज फॉर अम सह सह बिचोर कर क्या जज टेकन इंडिपेंडेंट सह हे खुद मुख्तरी सान पन डिसीजन ये फैसले नी कह दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस यह कमी खुद मुख्तरी हज वुड फोर्स द जज अम सह क्या तमिस गि अक किस्म तमिस फोर्स दबाव त्रावन क्या टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ पॉलिटिशियन युस तह जजमेंट कह नी सह कहद खुद सह पॉलिटिशियन खुद क्या तिक लागन अमिस लागन तो यह कड़ित तो हे इन गो सह हे तमिस खिलाफ कहें वन ऑल द वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशल प्रोसेस। दपन हालांकि वुचान वी ऑफन हियर बोजन ऑफ रिच अमीर एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया हिंदुस्तान में ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस जुडिशल जुडिशल कोर्टन हूँ सिस्टम तम कोर्ट केस तम दपन तम सह इन्फ्लुएंस कर क्या मतलब इन्फ्लुएंस कर मतलब गो अतन तम गसन हे मे हसा ये केस तुम हसा कर बह दिमो ये तुम कर मेनिस फेवरस मज कर कत द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यह सोरे ख्याल कर हिंदुस्तान आयन अमे नश बचान अमे नश कह सिचुएशन गि बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी अवे आमुत हिंदुस्तान मज कानून आयन अम दिसमुत जुडिशरी कोर्ट तिमन खुद मुख्तरी तम पॉलिटिशियनस पे डिपेंड तिमन यह बास ठीक तम तथ पे डिसीजन ये तिमन बास कुछ गलत तम तथ पे गलत तिमन कंट्रोल कर यह वन इमेजिन कर असली कह हिंदुस्तान तथ मे इंडिपेंडेंट यह सबक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जुडिशरी यह क्या इंडिपेंडेंट यह कंस पे डिपेंडेंट यह खुद मुख्तार यह पान नित। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर इस इंडिपेंडेंस वो खुद मुख्त अत मज आमुत दिन अत मज गोडनिक एस्पेक्ट सह सेपरेशन ऑफ पावर्स दिस एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्टस मज पढ़ो इज अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह की फीचर कम हिंदुस्तान आयन व्हाट दिस मीन्स हियर इज दैट अदर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट सेपरेशन ऑफ पावर क्या गो पावर सेपरेट कर कमन नश यम त्रे आर्गन बे आर्गन यमस लेजिस्लेचर बे एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी तम हेकन जुडिशरी हिंद कामि मज इंटरफेयर कर तिमन यह खोज गि जुडिशरी ये तिमन तगि केस पकन तिथ तिमन पज बोजन क्या बोजन कम सुन वकीलन हूँ कथ बोजन क्या तिमन खोज गि तम इंडिपेंडेंट तिमन हे लेजिस्लेचर पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट तम हेकन तिमन डिसीजनस मज इंटरफेयर कर
कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट तम गवर्नमेंट्स यमन दोन ब्रांचन अंडर आसान कह एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ तम तिहंद बिहाफस पे काम कर कोर्ट तम इंडिपेंडेंट तोरो तक फिक्र गो यमन पावर्स तम जुडिशरी यमन अलग सेपरेट पावर्स अमित पानस दिन. For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as Supreme Court are appointed with a very little interference from these other branches of government. दपन यह सेपरेशन ऑफ पावर वो या वर्क वो काम अलग कर पावर अलग कम जुडिशरी कोर्टन हिंदुस्तान में कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यम कोर्टन तो सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्टन मज क्या अत जज इन लागन चाहे हाई कोर्टस मज जज लागन चाहे सुप्रीम कोर्टस मज अत मज इंटरफेयर कर हम जो ब्रांच क्या कुस लेजिस्लेचर तो एग्जीक्यूटिव गि अत मज कर इंटरफेयर क्या वनस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस ये सात अपॉइंट कर इट इज़ ऑल्सो तम पे गोस सख ये हिंदुस्तान में सख जज कड़न यह सहल क्या कह दप बह कड़न वन जज कड़ित. It is the independence of judiciary. यह वन independence of judiciary that allows the courts to यम तम हेकन करित क्या play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive. Tim ये वुचान गलत यूज यह तम पावर चोमुत दिन लेजिस्लेचरस तो एग्जीक्यूटिव तिमन चोमुत क्या पावर दिन पान पढ़ो लेजिस्लेचर पावर आमुत तम हेकान कानून बनत ये पार्लियामेंट वो तम हेकान कानून मुल्कस खतर बनत एग्जीक्यूटिव तम कानून पे अप्लाई करान अकिस कंट्री पे गो तिमन पावर तम गि हेकान तम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यह ख्याल थवन यम गि गलत इस्तेमाल करने क्या. इट आल्सो प्लेज अ क्रूशल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन यम क्या बुनियादी हक आमत दिन हिंदुस्तान के शहरियन सिटीजन तम बचाने खतर अहम रोल अदा कर कोर्ट बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट प्रेथ कह शहरी हिंदुस्तान इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन अगर तिमन कुछ बसान हक कुछ खेन वायलेट आव कर तम हेकन कोर्टस गसित. वट योस इंडिपेंडेंस आई होप इट इज क्लियर यह असल पे क्लियर गोमुत इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या गो वन ब्या वट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया अम स्ट्रक्चर क्या कोर्टन हूँ गोडनेथ क्या पेवन गसन पत क्या पेवन कर अगर ततन कह बोज यह स्ट्रक्चर क्या सह स्ट्रक्चर वो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन अवर कंट्री दपन 3 लेवल कोर्टन 3 लेवल सैनिस मुल्कस मज हिंदुस्तान सोन कंट्री अत मज 3 लेवल कोर्टन हज. देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल यम लोअर लेवल क्या बनिम लेवल ततन क्या कोर्ट वाइल देयर इज ओनली वन युस पेट कन एट द एपेक्स लेवल पेट कन सह अकै. द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर वट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़्यादातर यम लुक डील कर तम सबऑर्डिनेट कोर्ट इन सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वन तिज अगर डे टू डे क्या लाइफ में क्या लड़ाई वड़ाई क्या गसान अगर कौन क्या गोमुत सह डिस्ट्रिक्ट कोर्टस सह कोर्ट कर डिस्ट्रिक्ट कोर्टस तो ज़्यादातर कम तमन दे आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल ज़्यादातर डिस्ट्रिक्स मज प्रेथ कुन डिस्ट्रिक्स मज पन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तहसील लेवल पे इन टाउनस एंड दे हियर मनी काइंड्स ऑफ केसेस तम दोहस वारिया किस्म केस बोजान. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्स अच्छे पाई स्टेट सोन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वनकस यूनियन टेरिटरी ये स्टेट वनकस यूटी अत मज कत डिस्ट्रिक्ट इंटू डिस्ट्रिक्ट ये मज डिस्ट्रिक्ट 22 डिस्ट्रिक्ट वनकस 20 डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रेजाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज अत मज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अत मज डिस्ट्रिक्ट जज. ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट पन्निस स्टेट अकिस स्टेटस हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्स मज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे स्टेटस सरसी ये हाई कोर्ट विच इज द हाइस्ट कोर्ट इस हाई कोर्ट यह हाइस्ट कोर्ट अकिस स्टेटस मज कंट्री मज क्या कंट्री मज टॉपस पे सह सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट इस टॉपस पे सुप्रीम कोर्टस कंट्री मज सह गो सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली मज हिंदुस्तान एंड इज प्रेजाइडेड ओवर ये बेहान कुस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेहान सुप्रीम कोर्टस मज सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली द डिसीजन इज मेड बाय द Supreme Court are binding on all other courts in India. दप इस ख्याल युन तक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट तम पेवन मान कमन यम बनिम लेवल बनिम लेवल कुछ गो हाई कोर्ट बे गो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तिमन पेवन यम मान.
آر دیٖز ڈِفرنٛٹ لیولٕز آف کوٹٕس کَنیکٹِو ٹُو ایٖچ اَدر. دَپان یِم سٲری کوٹ اَسہِ وٕچھ ڈِسٹرک لیولہِ پٮ۪ٹھ سِٹیٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ تہٕ کَنٹری لیولہِ پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ سُپریٖم کورٹ کیٛاہ یِم چھا سٲری کَنیکٹ؟ یَس دے آر. اِن اِنڈیا ہِندُستانَس منٛز وی ہیو این اِنٹِگریٹِڈ جُڈِشَل سِسٹَم. اَسہِ چھُ ییٚتہِ اِنٹِگریٹِڈ جُڈِشَل سِسٹَم. تَمیُک مطلب کیاہ گوٚو؟ وٕچھِو اِنٹِگریٹِڈ جُڈِشَل سِسٹَم کیاہ یہِ تھٲیِو تُہۍ یاد. میٖنِنٛگ دیٹ د ڈیسِجَنٕز میڈ باے د ہایر کوٹٕس آر باینڈِنٛگ آن د لوور کوٹ. یِم تہِ کینٛہہ ڈیسِجَن ہایر کوٹ نِن مطلب یُس سُپریٖم کورٹ ڈیسِجَن نی تِم چھِ پیٚوان ماننہِ کیٛاہ تِم چھِ آسان مطلب مانِمٕژ کٕمو تِکیازِ تِم ہیٚکن نہٕ سۄ چینٛج کٔرِتھ کینٛہہ. اگر لوور کوٹ نِن ڈیسِجَن سُہ ہیٚکہِ چینٛج کٔرِتھ سُپریٖم کورٹ. اگر سُپریٖم کورٹَن یہِ ڈیسِجَن تِم ہیٚکن نہٕ چینٛج لوور کوٹ کٔرِتھ تِمن چھِ سۄ پیٚوان مانٕنۍ. تٔتھۍ چھِ وَنان اِنٹِگریٹِڈ جُڈِشَل سِسٹَم. انَدر وے ٹُو انڈرسٹینڈ دِس از تھروٗ د appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. یُس مےٚ ووٚن اگر کٲنٛسہِ باسیو لوور کوٹ یُس اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ گوٚو کیس کَرنہِ ڈِسٹرک کوٹَس منٛز تٔمِس باسیو مےٚ آو نہٕ اِنصاف مےٚ سۭتۍ آو بیٚیہِ أمۍ دیُت نہٕ یِمو دیُت نہٕ سیوٚد کینٛہہ سُہ کَرِ أپیٖل سُہ کَرِ ہاے کوٹَس أپیٖل سُہ کَرِ ہاے کوٹَس منٛز کیس. ہاے کوٹَس منٛز تہِ اگر باسیو تٔمِس سُہ کَرِ تیٚلہِ سُپریٖم کوٹَس منٛز. تَتھ چھِ وَنان ایپلیٹ سِسٹَم. کیٛاہ؟ ایپلیٹ سِسٹَم. گوٚو ایپلیٹ سِسٹَم مطلب گوٚو أسۍ ہٮ۪کو اگر نہٕ اَسہِ باسہِ بِلیٖو دیٹ د ججمنٹ پاسڈ باے د لوور کوٹ از ناٹ جسٹ. اگر یِمو لوور کوٹو یۄس مطلب ہاے کوٹ یا ڈِسٹرک لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ کوٹ اگر نہٕ یِمو سۄ ڈیسِجن دِتھ کینٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ کَرو تیٚلہِ ہسا چھِ أسۍ کَرو أپیٖل ہایر کوٹَس. تَتھ چھِ وَنان ایپلیٹ سِسٹَم. لیٹ اس انڈرسٹینڈ وٹ وی میٖن باے د ایپلیٹ سِسٹَم باے ٹریکِنٛگ د کیس. یَتھ منٛز چھُ کیس اکھ یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ کیس. بہٕ وَنہو تۄہہِ یہِ ڈِٹیلٕڈ کیس کیاہ چھُ. لکشمن کُمار چھُ آسان اکھ وُہُر اکھ نفرا. سُہ چھُ دہلی آسان روزان. تٔمِس چھِ آسان پَنٕنۍ فیملی تہٕ تٔمِس چھِ آسان تٔمۍ چھِ یۄس وایف چھِ آسان سۄ چھِ ڈایِڈ ہاسپِٹلَس منٛز مَران تِکیازِ تٔمۍ چھِ آسان کیٛاہ تانۍ بٔرٕن سۄ چھِ آسان دٔزمٕژ. سُہ چھِ گژھان کوٹَس منٛز. ییٚلہِ تِم کوٹَس منٛز چھِ گژھان ییٚلہِ ٹرٛایل کوٹ مطلب ڈِسٹرک کوٹَس منٛز چھِ تِم گژھان تِم چھِ یُتھُے تِم ہمساے ومساے چھِ بوزان وِٹنٮ۪س کیٛاہ چھِ وَنان تِم کیٛاہ چھِ کَران تِم چھِ دَپان تِم چھِ یُس سُدا یِم واریاہ چھِ اَنان تِم چھِ واریاہ وَنان أڑۍ چھِ وَنان ہے یہِ ہسا دٔز پانَے أڑۍ چھِ وَنان کیٛاہ تانۍ. لاسٹَس کیٛاہ چھِ گژھان أڑۍ چھِ وَنان ہے أمِس ہسا ٲسۍ تِم ٹارچَر کَران أڑۍ چھِ کیٛاہ تام سٲری یِم اِوِڈٮ۪نٕس چھِ یِم بوزان آن د بیسِس آف دِس اِوِڈٮ۪نٕس یِم اِوِڈٮ۪نٕس چھِ اَتھ ٹرٛایل کوٹ چھِ کَران کٲم. لکشمن یُس چھُ یِوان کَرنہٕ تِہِنٛز یۄس موج چھِ آسان صُبح یِمن چھِ سارنٕے یِوان کیٛاہ یُس ٹرٛایل کوٹ ڈِسٹرک کوٹَس منٛز یِم کیس چھِ گژھان یِمن اَتہِ چھِ یِوان لَبنہٕ ہے یِمو چھِ یہِ مٲرمٕژ یِمو اَسہِ یہِ نوٚش چھِ مٲرمٕژ یۄس ہسپتالَس منٛز مۄیہِ یِمو چھِ یہِ مٲرمٕژ أمِس چھُ یِمو نار دیُتمُت تُہۍ کٔرِو سا کٲم یِمن ہسا یی موت کی سزا دِنہٕ. کٔمِس؟ اکھ أمِس لکشمنَس بیٚیہِ یِہٕنٛزِ ماجہِ بیٚیہِ یِہٕنٛدِس بٲیِس. تَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم یِم چھِ أپیٖل کَران. أپیٖل کیٛازِ کَرِ تِکیازِ ایپلیٹ سِسٹَم چھُ ہِندُستانَس منٛز. یِمو کٔر ہایر کوٹَس کوٚر یِمو کیٛاہ أپیٖل. یُتھُے یِم ہاے کوٹَس گٔے تِمو تہِ ییٚلہِ وُچھ مطلب سورُے یہِ کیس یُتھُے پٔر تِمو کٔر کٲم تِمو دوٚپُن دے آر ناٹ گُلٹی. یِمو نہ سا چھُنہٕ کوٚرمُت گۄناہ سۄ چھِ پانَے دٔزمٕژ یۄس سۄ ٲسمٕژ سۄ چھِ پانَے. تَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم یِم ہُم ٲسۍ یِمن ہُم سٕنٛدۍ أمِس زَنانہِ ہِنٛدۍ أمِس یُس سۄ مۄیہِ بِچٲر تِہِنٛدۍ گَرِکۍ ٲسۍ تِمو تہِ کٔر أپیٖل تِمو کوٚر سُپریٖم کوٹَس کیس گوٚو سُپریٖم کوٹَس وۄنۍ. اَمہِ پَتہٕ یُتھُے سُپریٖم کوٹَن تہِ یہِ سورُے یہِ کیس بوٗز تِمو لوٚب زِ یِمو ہسا چھِ یِمو چھِ مٲرمٕژ. گوٚو سُپریٖم کوٹَن کٔر تِمن کٲم تِمو دیُت تِمن پھانسی کی سزا. گوٚو اَسہِ کیٛاہ توٚر اَتٮ۪ن فِکرِ اَسہِ توٚر فِکرِ اَسہِ ہِندُستانَس منٛز چھِ ایپلیٹ سِسٹَم. ایپلیٹ سِسٹَم چھُ ییٚتہِ مطلب اگر ہسا اَسہِ باسہِ لوور کوٹَن دِژ نہٕ سیوٚد ڈیسِجَن کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو أپیٖل ہایر کوٹَس کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یَتھ کیسَس منٛز وٕچھ. شُکریہ. اَمہِ پَتہٕ پَرو اِنشاء اللہ لاسٹُک ویٖڈیو آسہِ یَتھ جُڈِشٔری.